Alright. Yummy. Tingnan nyo guys, oh. Oh, muna yung makuha na mo, mga pangsarap karon. Alright guys, manarap karon. Manarap na karon guys. Huli kami ng isda dyan ngayon. Medyo malinaw yung dagat. Ayan, oh. Kunting alon pero maganda yung ganyan na medyo alon dahil yung mga isda maglalaro sa dalampasigan. Kani guys, dari mori tumoy dari oh. Kani. Tapos ang pikas. Kani po dari oh. Na. Birahon na siya padlong sa plane. Sa may dulo, si Michael. Sa gitna si Roland. At sa bandang gilid. Sa bandang gitna si Purman. Sa may kabilang gilid naman sa bandang kaliwa, Lunglong. Dun sa dulo si Rudy at si Undong. Kami ni Junjun nag-aabang. Yan, yung dokumento natin. Yan o. Yan o, mga isaw. Patubong. Yan. Uy! Mag-isaw nga. Ano, at mipis. Meron din. Ah, sigurado ng kilawon. Ay, bagoong. Bagoong. Bugaong. Ayan guys, oh, malatubong oh, ano. Yan, malatubong oh. Ay, pasayan oh. Guys oh. Pasayan. Ayan oh, pasayan. Ayan. Yan, malatubong oh. Yan, malatubong oh. Fresh na fresh oh. Buhay na buhay pa oh. Hey, guys, oh, yan oh, pasayan oh. Yan, malatubong. Ayan oh, pasayan nakuha. Ito, gisaw. Gisaw. Bugaong gamay. Meron ni 1/4. Oh, pasayan oh, tulog ka buo. Oh. Naapod. Ganyan naman, ganyan guys oh. Ayan oh. Yan, ihapnig na pa siyang tinood. Hapnig. Ayan. Yan, bayanihan. Ganyan kami rito sa dagat. Yes. Salang naman. Ladlad. Ganyan yung ibisaw. Yan. Hinayo nag aginon padlong dito. Nausay mo pabilin. Tapos i-action na siya bakos. Yan. Ano. Yan. Kaduhan dahik. Guys, yan yung dulo. Yan yung dulo. Tapos palitersiya na siya. Yan din ang dulo. Yan. Tingnan natin kung anong mga huli dito ngayon. Ay kadalasan makukuha malatubong, gisaw, yan oh. Doon yung kabit oh. Ha? Uy, doon ang panig yun. Ayan guys oh. Yan oh. Yan, ay kumong-kumong. Ay, dalang panig. Ayaw, dalang panig yun. Yan guys, oh, dalang panig. Meron din. Yan. Yan oh, namuti. Ayun, kumong-kumong guys, oh. Yan, kumong-kumong. Yan, kumong-kumong. Yan, kumong-kumong. Yan oh, malatubong. Kubit di siya. Marami din guys. Oh. Libre ng pang kilaw sa pang nunon. Ayan guys, oh. Oh, buhay na buhay, oh. Yan oh. Marami-rami na rin oh, mga ano na to. Kilo mahigit, 1 kilo mahigit ito. Oh. Yan oh, buhay na buhay oh. Kumatalon-talon ba sila? Yan. Tulo, kabira ni tulo. Mga 3 birada yan. 1 kilo may kita yan. 2 kilo na yan. Alright guys. Pang-4 na birada yan guys oh. Medyo palubog yung araw natin. Ayan oh. Magsa-sunset na siya. Ayan dulo ng sarap.
Meron din, hindi rin masiro. Balo. Yan, balo. Yan, sa Manila yan, Tagalog yan, batalay. Batalay. Balo, yan, balo. Inom po masiro. Yan o, yan, namuti o. May kadugtungan na ana. Lima o madalan. Lima o dahil hakutan na, birahon na rin. Yan, hindi rin zero. Mayroon din malatubong. Yan o, namuti o. Oh, kumong-kumong. Oh, daming kumong-kumong oh. Oh, tambok ang kumong-kumong ron. Pero dako-dako rin oh. Kut-kut na. Oh, dako-dako kumong-kumong. Ay, malatubong. Tayo lang, kut-kut lang. Sayang na lang. Sebenarnya na. Yan. Lingaw kay guys orang. Tak, lingaw kay pamunpun ba? Oh, umili bulawan guys oh. Nah. Alright, hanggang dito lang po tayo guys. Salamat sa panonood. Thank you for watching. Bye bye.